اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید ہمیں یہ شما آواز آ رہی ہے میری؟ بھلے آغا معقوب ہستی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقای شارف خوب هستید شما؟ آقای شارف هستند؟ بله آقا. بله. آقای چراغ بقیه کجا هستند؟ فرقان و علی اصغر اینجا هستند؟ ٹھیک، خیلی خوب، شروع کنیم. بھلے آغا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو بات ہم نے شروع کی تھی کس کی؟ 20ویں درس کی. 20ویں درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے. کتنے؟ ہلو بولیے. 4 قواعد. جی آغا. 4 قاعدے پڑھے تھے. 4 قاعدے پڑھے تھے. کس چیز کے قاعدے تھے؟ قواعد اعلال کے قاعدے تھے، جو کہ 4 قاعدے پہلا دوسرا کو تو مثال میں بیان کر دیا تھا. اب یہ 4 قاعدے ایسے ہیں جو اجوف میں سے مخصوص کر کے کہیں کہ اجوف میں ہوتا ہے ایسا، جس میں سے تیسرا قاعدہ نہیں، 2 سے چھوڑ کے تیسرا اس میں ہے نا. 4 قاعدے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. تیسرے قاعدے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا تیسرا قاعدہ یہ تھا. اب میں آپ کو قاعدہ لکھوا چکا ہوں، بس آپ مثال دے کے دہراتے ہوئے نکل جائیں گے. مثال دے کے دہراتے ہوئے نکل جائیں گے. دیکھیے ہوویلا کیا ہے تیسرا قاعدہ؟ واو اور یا مضموم ہو یا مکسور. مضموم ہو یا مکسور، یعنی واو پہ یا پہ پہلی بات تو اجواف ہوئے. ٹھیک ہے؟ نہیں، ہاں نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجوف نہیں کہا، بس یہ کہا واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو اور ما قبل فتحہ نہ ہو. ما قبل فتحہ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ پہلے بھلے ما قبل کی حرکت سلب کر کے اس کی حرکت پہلے والے کو دے دیں گے. اور یہ جب اس کی حرکت چھین لیں گے تو کچھ نہیں بچے گا، تو ہو جائے گا قیولا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ جو شروع کا دوسرا نمبر کا قاعدہ تھا، دوسرے نمبر کا قاعدہ کیا تھا؟ واو ساکن ما قبل کسرہ ہو تو یا سے بدل تبدیل یا میں ہو جائے گا. قیلا. جی احسن. تو یہ پہلا قاعدہ ہم نے یعنی تیسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا. چوتھا قاعدہ پھر یہ بتایا تھا، اس میں مثلا اس میں یہ تو کہہ دیا قویلا میں، لیکن خاوفا میں جاری نہیں ہوگا یہ قاعدہ. خاوفا میں جاری کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ واو کا کسرہ بھلے ہی ہے لیکن ما قبل فتح ہے. انہوں نے کہا تھا ما قبل فتح نہ ہو، ما قبل فتح نہ ہو تب. دوسرا قاعدہ یعنی چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ یہ تھا. دیکھیے چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا متحرک ہوں، یہاں پہ نہیں کہا کہ ضمہ کسرہ ہو. واو اور یا متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح حرف ہو اور ساکن ہو تو ان کی حرکت پہلے والے کو دے دیں گے. واو اور یا کی حرکت، واو ہو چاہے یا، مطلب یہ تو واو کی مثال ہے، یا کی مثال آپ ایسے دے دیجئے. یب یہ او یب کے وزن پہ یا متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ہے، بے ساکن ہے تو اس کی حرکت اسے دے دیں گے، ہو جائے گا یبیعو. یہ کون سا قاعدہ تھا؟ چوتھا قاعدہ. پانچواں قاعدہ کیا تھا؟ دیکھیں آپ، یخوفو تھا. یخوفو واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن تو کیا ہو گیا؟ ما قبل کو دے دی حرکت. بولیے یخوفو. بتائیے کل اتنی تاکید، اتنا دل کا درد سنانے کے باوجود ایک ہی بول رہی ہے اب بھی، اور زیادہ خاموشی طاری ہو گئی، اور زیادہ خاموشی طاری ہو گئی. یخوفو سے ہو گیا یخوفو. یہ چوتھا قاعدہ تھا. پھر اب یہ پانچواں قاعدہ یہی ہے. کیا ہے پانچواں قاعدہ؟ کہ واو یا متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے. ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جائے گا.
लेकिन ये वो मिस वाव आप कहेंगे कि वाव या मुतारिक तो है नहीं, ये वाव कहा कि ये कायदा उस वक्त भी जारी होगा कि जब कायदे मकाम सुकूनी हरकत की में बिना हो, पर हो गया है किसी साकिन। कायदे सुकूनी की वजह से अगर वो साकिन हो गया, पहले हरकत थी बाद में साकिन हो गया तब भी चलेगा। जी आगा। जैसे खावेफा, खावेफा, कावाला, कावाला, देखिए खावेफा, कावाला, सकीना आप मरीज हैं, तबीयत ठीक है आपकी सकीना? आगा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हालात से आगे नहीं क्या? लग रहा आप लोगों के कि आप हाजिर हैं क्लास में? कल कितना मैंने दिल आपके सामने खोल के बयान किया कि दिल दुखता है, एहसास होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ कोई सुन भी रहा है या नहीं, फिर भी आप और ज्यादा खामोश हो गए सब। खावेफा कावाला, कायदा क्या होता है कि वाव या मुतहर्रिक हो, देखिए वाव यहाँ मुतहर्रिक है, हरकत है, माकाम फतह है, तो क्या हो पता जाएगा? हो पांचवा कायदा यही है, वो अली से बदल जाएगा। खावेफा से खाफा, कावाला से काला, ये पांचवा कायदा था। शारिब जी जनाब। खावेफा से खाफा, कावाला से काला, ये पांचवा कायदा था। छठा कायदा क्या था? छठा कायदा ये था, देखिए छठा कायदा ये था कि अगर हर ये वाव और या साकिन हो, वाव और या साकिन हो, ठीक है, वाव या साकिन और उसके मतलब पास में दूसरा साकिन आ जाए तो वाव या हस्फ हो जाता है। वाव या साकिन हो और एक दूसरे साकिन के साथ जमा हो जाए, यानी दो साकिन एक जमा जगह हो हो जाए, जाए इल्तिकाए तो साकिन है। हर्फ इल्लत गिर जाएगा। ये छठा कायदा इल्लत। था। ले या कुल, ले या कुल है, आसान है सारे कायदे नहीं? जी आगा। जी ऐसे याद होने चाहिए। गुलनाज फातिमे सलाम शुमा खूब हस्ती। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये कायदे इलाज के कायदे चल रहे हैं, ठीक है। इलाज मोतल कलमे में इलाज होता है, उसका इलाज होता है जी, और वो इलाज बता रहे हैं। 6 कायदे ये बयान किए हैं। गुलचा फातिमे शुमा हस्ती भले आगा। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, ठीक है। तो कल अधूरी बात जो बीच में छोड़ी थी वो ये छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी कि अगर क्या बात छोड़ी थी आखिर में कि देखना मुजारे को है, देखना मुजारे को है आसान अमल माजी में करना है। इन्होंने ये कहा था अजवाफ, अजवाफ, ठीक है। अगर अजवफ अगर वजन पे हो, अजवाफ का मुजारे या फौलों के वजन पे हो होगा तो माजी का छठा वैसे जी, जैसे 12वें तक मतलब 4वें तक मतलब आखिर तक उसके पेश आएगा फाउल कहाँ आएगा पे? फाउल फेल पे जी, फाउल फेल पे। अस्मा और फिजा, फिजा, फिजा है जी। अगर अजवाब यानी एनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो, अगर अजवाब यानी फिर मोतल्लुल ऐन का मुजारे, मोतल्लुल ऐन का मुजारे या फौलों के वजन पे होगा तो माजी, तो उसके माजी में देखिए कावाला में पहले तो कायदा जारी हुआ, पांचवा जो था वो काला हो गया। तो अगर मुजारे या फौलों के वजन पे हो तो काला काला कालू काला काला कुल्ला। छठे सीगे से कुलता कुलतुमा कुलतुम, छठे से लेकर आखिर तक फाउल फेल पे क्या आ जाएगा? जम्मा आ जाएगा, जम्मा रहेगा माजी मालूम में, ठीक है। ये यहाँ तक हमने बात बताई थी। लेकिन अगर मुजारे या फौलो नहीं, अजवाब का मुजारे या फौलो नहीं, यफ़एलो या यफ़अलु के वजन पे हो, यफ़एलो के वजन पे हो चाहे यफ़अलु के वजन पे हो, तो माजी के छठे सीगे से बाता फाउल फेल पे कसरा आ जाएगा, कसरा आएगा। जैसे खावेफा यखवफो, खावेफा यखवफो। देखिए खावेफा में पांचवा कायदा जारी हो के बाद में खाफा हो गया,
فی الحال آپ فاعلہ یا اس کے اس کا مضارع لا رہے ہیں نا یخوافو، اصلی تو ہے یہ ہوتا ہے یخوافو، تو یہ افعال کے وزن پہ ہے، تو اس کے ماضی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں آپ، خاوفہ سے خاوفہ تھا، پانچواں قاعدہ جاری ہوا، کیا ہو گیا؟ خافہ۔ گردان کیجئے، خافہ کون کرے گا؟ ہیلو، پڑھ تو جی آغا سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں جی جی، خافہ خافہ خافو ابو خافت خافت خافتا خافتا خافنا خفنا۔ خفنا خفنا خفتا کیا خفنا کہا میں نے؟ اگر اجواب کا مضارع یا اولو کے وزن پہ ہو یا اولو کے وزن پہ ہو تو ماضی کے چھٹے صیغے سے فاعل فعل پہ ضمہ آ جائے گا، قالا قالا قالو قالت قالت قلنا قلتا قلتما۔ لیکن اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو پھر چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ زیر آ جائے گا، کسرہ، چاہے یفعلو کے وزن پہ ہو چاہے یفعلو کے۔ فی الحال یفعلو کی مثال دے رہا ہوں میں، خفنا خفتا خفتوا خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو۔ دیکھیے ابھی خافا خافا خافو میں سب میں خے پہ زبر تھا، لیکن چھٹے سے لے کے خفتا خفتما خفتم سب خے پہ کیا آ گیا؟ بولیے، خفتما کسرہ۔ کسرہ آ گیا۔ اتنی کسی بات بولنے کے لیے بھی آپ لوگ خاموش رہتے ہیں جی۔ کیا آ گیا چھٹے صیغے سے آخر تک؟ خافے کسرہ، خا جو خا فاؤل فعل پہ کسرہ خا آ کیا گیا۔ ہے؟ خا کیا ہے؟ خا کیا ہے میرے خفتہ، سر؟ خا کیا ہے؟ مکسور ہے آغا خواہ، بولو، ہاں فاؤل فعل ہے، نالائق، اس میں بولنے فاؤل میں کیا فعل ہے شرما اور رہا ہے؟ مکسور ہو گیا۔ فاؤل فعل ہے، خا فاؤل فعل ہے، کل مقصور ہو گیا۔ خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا۔ کیا سمجھے؟ فاؤل فعل جو کہ خا تھا اس پہ زبر تھا پانچ صیغوں میں، چھٹے سے لے کے آخر تک اس پہ کسرہ آ گیا۔ یہ اس کی مثال ہے کائے کی؟ یفعلو کے وزن پہ۔ اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیے یفعلو کے وزن کی مثال دے دوں آپ کو، بایا یا یب، یہ ویسے ہی تو تھا اصل میں، ہلو بھلے آغا جی۔ اصل میں تھا بایا یب یہ او یفعلو، تو اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو ماضی کے، تو پہلی بات تو بایا تھا نا، قاعدہ نمبر 5 جاری ہو کے باآ ہو گیا۔ اب گردان کیجئے، باآ اس ایک مرد نے بیچا، باآ ان دو مردوں نے بیچا، باؤ ان سب مردوں نے بیچا، باعت اس ایک عورت نے بیچا، باعتا ان دو عورتوں نے بیچا۔ جی اب کیا لکھوں؟ بینا، بعنا بئتا ہے بعنا بعنا، باؤ ان مردوں نے بیچا، اس ایک نے، ان دو مردوں نے، ان سب مردوں نے بیچا، باعت اس ایک عورت نے بیچا، باعتا ان دو عورتوں نے بیچا، بعنا ان سب عورتوں نے۔ دیکھیے بعنا، بعتا بعتما بعتم بعتے بعتما بعتنا بعتو۔ کیا دیکھا؟ اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ تھا، یہ اجوف تھا، اجوف یائی تھا، اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ تھا، ماضی میں چھٹے صیغے سے آخر تک فاؤل فعل پہ کسرہ آ گیا، سمجھے؟ جی جی آغا۔ یہ تو تھے قواعد، 6 قاعدے ہوئے نا، لیکن یہ نقطے کے طور پہ بیان کر دیا، میں نے بتایا تھا اسے نقطہ کر کے ڈال دینا کہ اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو، دیکھیں گے مضارع تبدیلی کہاں لائیں گے؟ ماضی میں۔ اگر ماضی میں اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو چھٹے سے لے کے آخر تک ماضی کے صیغوں میں فاؤل فعل پہ ضمہ آ جائے گا، اور اگر اجوف کا مضارع یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل پہ چھٹے صیغے سے آخر تک ماضی میں، ماضی معلوم میں کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی آغا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا کیسے ہو گیا؟ دیکھیے آپ دیکھیے،
खाफा 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 खाफू खाफा खाफता 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 खाफना खाफना, यही तो होता ना, खाफा खाफू खाफत खाफता खाफना होना चाहिए था, नहीं? जी क्या दिखाई दे रहा आपको? कुछ दिखा इसमें? आगा दो साकिन है। दो फिर साकिन सा- दिखे यार, ये पेलक दिखा, एक ये हर्फ हो गया, तो क्या बचा? खफना खफना खफना। ना और ये कसरत जबर जो है जेर में कैसे बदला? इसी कायदे के तहत कि अगर या फलो या फिलो के वजन पे हो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? जी इसलिए वो कसरत जेर से हो गया। आप समझेंगे एकदम से अलिफ कहां से गायब हो गया? खाफा खाफा खाफू अभी तक जो आया था भाई, अलिफ कहां गायब हो गया खिफना में? जी अलिफ तो हट गया, दो साकिन साकिन की वजह से, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से। अब अगर कोई बता पूछे आपसे खिफना का वजन क्या है, तो कौन क्या बताएगा? फाल और लाम हैं? है वो? हैं? फिलना आगा फिलना 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 नालायक को जब अलिफ था वो ऐनुल फेल अजवफ तो हस्फ हो गया, हस्फ हो गया तो जब वो फिर ऐन कहां से रह गया? फिलना। फाउल फेल यहाँ है, ऐनुल फेल खत्म है, लामुल फेल है, फिलना। समझे आप लोग? भले आगा कायदा ये है वजन तोलने के जो उसूल और ज़ाबित और कायदे हैं, उनका कायदा ये है कि अगर वजन में अगर कल में से कोई असली वर्ड हस्फ हो जाए, असली वर्ड हस्फ हो जाए, तो वजन में से भी वही हस्फ होगा। जी चाय नहीं, गर्म पानी पीता हूं मैं, ठीक है? तो अभी एक मिनट वहां भी बता दूं कहां पे बात थी, पीछे वाली भी बात बता दूं, वरना आपके जहन में नहीं याद रहेगा, सोच कंफ्यूज में रह जाएंगे। अगर यह फौलों के वजन पे हो तो छठे सीधे से क्या होगा? फाउल फेल पे जम्मा आ जाएगा। काला काला कालू काला कालता, कालना होना चाहिए था, नहीं? काला काला कालू कालत कालता कालना कालना। अच्छा ये बताइए इंतकाए साकिनैन हुआ क्यों? क्योंकि छठे सिगे से फाउल नहीं, ये लाम इल्तिकाए साकिनैन हुआ क्यों? क्योंकि काला में अलिफ तो साकिन था ही, तो जी यहाँ पे आगे साकिन जमा कैसे हो गए? आपको याद है कि जब फेल माजी में ज़मीरें मुत्तसिल होती है तो लामुल फेल को साकिन करना पड़ता है, हैं? फाला फाला ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ज़राब ज़राबना, बा को साकिन किया नहीं क्या फाउल फेल लामुल फेल को? ज़रबता ज़रबतुमा, सब में बे को साकिन किया लामुल फेल को, फ़अलना फ़अलता। तो इसलिए क्योंकि जब ज़मीर मिलाएंगे, ज़मीर मुत्तसिल इससे मिले, ज़मीर इससे मिलेगी मुत्तसिल होगी तो उसे साकिन करना पड़ेगा, और साकिन करना पड़ेगा, और अलिफ ऑलरेडी साकिन था इसका, ऐनुल फेल क्यों अलिफ साकिन क्यों था? अलिफ साकिन क्योंकि भाई कायदा तो ये है कि वाव और या मुतारिक माकम फतह होता है उससे बदल देते हैं। जी तो ये अलिफ हमेशा, आपको याद है हुरूफ मद्दी हमेशा साकिन होते हैं, हुरूफ मद्दी भाई मद्दी हमेशा साकिन होते हैं। वाव अलिफ या मद्दी जब ही कहलाएगी जब वो साकिन हो, उससे पहले मुनासिब हरकत हो। अगर वो साकिन हो लेकिन माकम मुनासिब हरकत ना हो तो लीन कहलाएंगे, लीन। याद है ना? जी आगा ये देखिए, ये वाव साकिन है लेकिन माकबल इसके मुनासिब पेश नहीं है, तो ये इसे हरफ मद्दी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे लीन, हरफे खाऊ लीन। खाऊ खाऊ। लेकिन अगर यही कोई मुनासिब हरकत होती इसके तब ये मद्दी बनता। तो ये पहली बात ये है कि हरफे मद्दी साकिन होते हैं। तो अब ये इसलिए इल्तिकाए साकिनैन हुआ तो ये अलिफ गिर गया, ये अलिफ नहीं गिरा है, ये ऐनुल फेल गिर गया है जी, असली हर्फ गिर गया है, ये हो गया कलना कलना। फिर वही अगर मुजारे अजवाब का यकुलो के वजन पे हो तो फाउल फेल पे छठे सीगे के बाद छठा और उसके बाद फाउल फेल पे जम्मा आ जाता है, उसके एतबार से इस पे जम्मा आ गया। ठीक कहा मैंने रोशनी खुलना जी?
गुलनाज फातिमे, रोशनी, फिजा, सही है? समझ आ गया? जी आगा। जी फरमाइए। ये काफ पे फतहा था तो जम्मा वाव की वजह से पहले जो था उसकी नहीं, ये कायदा है, खुसूसी का नुक्ता बयान किया है कि अगर अजवफ का मुजारी यफ़अलु के वजन पे हो तो ऐसा होगा, और अगर यफ़अलु या यफ़अलु के वजन पे हो तो फाउल फेल पे कसरा आएगा, जैसे खिफना, खिफ्ता, बेना। ये मसला है और कुछ नहीं, ठीक है? जी आगा। अब उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी गर्दानों की प्रैक्टिस कराई है, उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। निगाह कुनीत। दरसे बिस्तूम 20वां दर्स। मुअत्तलात, मुअत्तल की जमा है मुअत्तलात। नंबर 2 इसलिए पढ़ा हुआ है कि मुअत्तलात का दूसरा दर्स है। अजवफ, पहले दर्स में मुअत्तलात के पहले दर्स में मिसाल के बारे में गुफ्तगू हुई थी, यहाँ अजवफ के बारे में। आप जानते हैं कि फेले मुअत्तलुल ऐन यानी अजवाफ या अजवाफ पर दो किस्में हैं इसकी अजवाफ की, आपको मालूम है ये बात? मालूम है कि नहीं? या अजवाफ वावी होता है यानी ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत वाव होता है कावाला, या ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत या होता है जिसे अजवाफ याई कहते हैं। बाया कवायदे एलान अजवाफ, अजवाफ के एलान के कायदे। कायदा नंबर 3 जो कि अजवाफ का पहला है, वाव और या मकसूर हो यानी उन पे कसरा हो, या मजमूम या जम्मा हो उनके ऊपर। वाव और या मकसूर हो या मजमूम हो के माक़ाबिल आन्हा फतह ना बाशद, और उनका माक़ाबिल फतह ना बाशद मत पढ़िएगा तब जल्दबाजी में, ना बाशद फतह ना हो माक़ाबिल, तो क्या करेंगे? बाद असल बे हरकत माक़ाबिल की हरकत को सल्ब करने के बाद हरकत शान, उनकी हरकत, किन की हरकत? उनकी वाव और या की हरकत, वाव और या की हरकत बेमाक़ाबिल दादे मिशवाद, हरकत शान उनकी हरकत यानी किन की हरकत? वाव की और या की हरकत भले माक़ाबिल दादे मिशवाद, माक़ाबिल को दे दी जाएगी। जैसे कोवेला, देखिए वाव मुतहर्रिक, मजमूम या मकसूर की बात की थी, वाव मकसूर है, माक़ाबिल फतह नहीं है, माक़ाबिल फतह नहीं है, लिहाजा इस वाव की हरकत, पहले तो माक़ाबिल की हरकत सल्ब कीजिए, खाली कर दीजिए, इसे नंगा कर दीजिए ना, इसके से हमने छीन लिया, इसे खाली हाथ कर दिया हमने। अब इसकी हरकत उसे दे देंगे, हो जाएगा क़िउला, हो गया क़िउला। या बो ये माजी मजहूल है, बो ये आ जी, बो ये आ में या पे कसरा है कि नहीं? माक़ल फतह नहीं है, बी आ हो जाएगा। असल नहीं बोया मजहूल ही क्यों बताया इन्होंने? बया आ भी तो माजी भी तो था, बया आ तो कह ना वो बोला ना कि फतह रहेगा तो नहीं होगा। आसान, माक़ल फतह हो तब ये कायदा जारी नहीं होगा उसमें, क्यों? इन्होंने कहा माक़ल फतह ना हो, तो फिर इस बया में कौन सा कायदा जारी होगा? बया में वही 5वां कायदा जारी होगा, बया में 5वां कायदा जारी होगा। वाव और या मुतहर्रिक माक़ाबिल को माक़ाबिल फतह हो तो वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। भले शुमा रोशनी हस्ती जी आगा। अहसान, खैली खूब। सकीने शुमा चरा साकित हस्ती भले गुलनाज भले बेफरमाई चेशुद आगा हिची नशुद शुमा यानी मुबाहिसे ना कर दी। गुलनाज फातिमे अल्लाह निगाह कुनी नुक्ते शुमारे एक इन कायदे दर मोरिद खावेफा और ये बया, दर मोरिद खावेफा और बया के माक़ाबिल आन फतह, इनका माक़ाबिल फतह है, जारी नहीं होगा ये कायदा। एक नुक्ता नंबर 2 नुक्ता 2 तिब्क़े कायदे 2, कायदा नंबर 2 के मुताबिक, तिब्क़ यानी मुताबिक, तिब्क़े कायदे 2 के मुताबिक क़िबला, जो अभी यहाँ पर क़िबला हुआ है, ये पहले तीसरा कायदा जारी होकर कोवेला से क़िबला हो गया, ऐसे अरब क़िबला से दूसरा कायदा जारी होकर क़ीला हो गया। ये तीसरा कायदा 4। कायदा नंबर 4 वाव और या
متحرک یہاں پہ معین نہیں کیا کسرہ ہو ضمہ ہو یا فتح، متحرک ہو کچھ بھی، چاہے فتح ہو چاہے کسرہ ہو چاہے ضمہ، متحرک ہو، واو ہو چاہے یا، اگر عین الفعل کلمے واقع شود، اگر کلمے کا یہ عین الفعل واقع ہو یعنی اجوف ہو، یہ اگر اجوف ہے اور واو یا متحرک ہے تو اور پلس ما قبل شان حرف صحیح، اور ان کا ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ حرکت شان، ان کی حرکت، کن کی حرکت؟ واو اور یا کی حرکت بما قبل داد بشواد، پہلے والے کو دے دیں، جی ما قبل والے کو دے دیں گے، احسنت۔ جیسے یقولو میں واو عین الفعل ہے کہ نہیں؟ متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ہے قاف، اور وہ ساکن بھی ہے یقولو۔ یخوفو میں واو متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل حرف صحیح ہے، ساکن ہے، ہو جائے گا یخوفو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یخوف میں وہ الگ بات ہے کہ قاعدہ نمبر 5 بھی جاری ہو جائے گا یہاں پہ یخافو۔ دیکھیں قاعدوں کی ترتیب ہے، یہ بعد میں بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کس میں مقدم ہے۔ اگر دیکھیے آپ سیدھا یہاں دیکھیے کہیں پہ، چلیے بعد میں بتائیں گے، وہ کہیں پہ اگر ایسا مورد آ جائے کہ دو قاعدے ایک ساتھ جاری ہو سکتے ہوں تو بتائیے پہلا کون سا جاری کریں گے؟ اس کا ایک قاعدہ، ایک رول ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی سا بھی جاری کر دیجئے اٹھا کے، نہیں، پہلے چوتھا جاری کریں گے اگر چوتھا جاری ہو جائے، جی، پھر اس اس کے کے بعد بعد پانچواں، جیسے جی یخوفو میں پہلے چوتھا جاری ہوگا، جی پھر جی اس جی کے بعد پانچواں جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 دیکھیے انہوں نے پہلے یہ او واو یا دیکھیے واو کی مثال دی پہلے، اجوف واوی کی، ابھی اجوف یائی کی۔ واو یعنی یا دیکھیے یہاں متحرک ہے نہیں، عین الفعل ہے، ما قبل حرف صحیح ہے، ساکن ہے، یبیعو یا یقولو، واو متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل قاف ہے، حرف صحیح ہے، ساکن ہے، یقولو۔ قاعدہ نمبر 5 واو اور یا متحرک ہو یعنی کوئی سی بھی حرکت ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، اور ما قبل مفتوح ہو، ما قبل یعنی جو حرف ہے وہ مفتوح ہو یعنی اس پر فتح ہو، تو کیا کریں گے؟ قلب پہ علی اگر بشواد، جی جی یقولو جو ہے جی وہ یقولو ہو جائے گا نا، اس میں بھی جی پانچواں قاعدہ جاری ہوگا۔ یقولو جی یقولو سے 5واں قاعدہ جاری ہو کے پھر یقالو ہو جائے گا، فعل مضارع مجہول ہے یہ، مجہول ہے، جی احسن۔ دیکھیں تو الف سے بدل جائے گا، کا والا واو اور یا متحرک و ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جائے گا، کا والا سے قالا، بیا سے با، خاوفا سے خاف۔ نگاہ کنی، توجہ، نقطے دیکھیے، نقطہ اچھے سے کر کے، ان قواعد یہ قاعدے در صورتی کے جس وقت واو اور یا مقام حرکت میں ہو، مقام حرکت میں ہو یعنی پہلے متحرک تھے، متحرک کے بعد تھے، وہ قاعدہ بجہت سکونی قواعد کے بنا اعلال پر، سکونی، اعلال سکونی کے قاعدوں کے مطابق ساکن ہو گئے ہوں تو نیز جاری میں وہاں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ جیسے یخ وفو، یخ پہلے تھا، یخ وفو قاعدہ نمبر 4 جاری ہو گیا، یخاوفو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو، یخاوفو، پھر 5واں قاعدہ یخافو، واو اور یا متحرک، ما قبل متحرک بھلے نہ ہو لیکن مقام حرکت میں ہے واو، کیونکہ اصل میں اس پر پہلے تھا حرکت تھی۔ یوب، سکینہ، گلناز فاطمہ، گنچہ فاطمہ، آغا شارف، علی اصغر، فرقان، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یوب یا چراغ، بھلے چراغ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوب یا او قاعدہ نمبر 4 یوبیعو، یوبیعو یہ مضارع مجہول، یوب یا او یفعلو کے وزن پہ تھا، قاعدہ نمبر 4 ہوا یبیعو، یا کی حرکت با کو دے دی، متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ہے، ساکن ہے، یبیعو، اور اس کے بعد 5واں یباعو۔ یہ تو تھے 5 قاعدے۔ چھٹا نمبر کا قاعدہ بہت آسان، حرف علت ساکن، ساکن حرف علت، ساکن حرف علت اگر دوسرے ساکن کے پاس قرار گیرا پا حذف جائے شود تو تو حرف حرف علت علت حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے یقولو کو امر بلام بنائیے، لام امر شروع میں لے آئے اور آخر کو جزم، لے یقول قاعدہ نمبر جاری ہوا، لے یقول قاعدہ نمبر 6۔ تقولو سے امر حاضر بنائیے، تے گرائیے، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ قاف متحرک ہے، آخر کو جزم دے دیجیے، قول واو حذف ہو گئی، قل۔ یبیعو سے امر بلام، لے یبیع لام لائے، آخر کو جزم دیا، اور دیکھیے لے یبیع یا گر گئی۔ تبیعو کو امر حاضر بنائیے، تے گرائیے، بیع بیع،
या गिरा दीजिए छठे कायदे की बिना पर जी या गिर जाएगी। नुक्ते, ये नुक्ता वही है जो मैंने कहा था, अगर अजवफ, अगर मुजारे अजवफ, यहाँ पे अजवफ वावी आई नहीं कहा इन्होंने, अजवफ चाहे वावी हो चाहे आई, अगर मुजारे अजवफ बरवज़्न यफ़अलु बशद, अगर अजवफ का मुजारे यफ़अलु के वजन पे होगा, फाउल फेले माजी मालूम आन, उसके माजी मालूम, देखिए मालूम पे गौर कीजिएगा, मजहूल में नहीं होगा ये, जी होगा। हालांकि सुना गया है, आपने सुना है कीला मजहूल है काला का, कीला कीला कीलू कीला कीला था, किलना किलता किलतुमा किलतुम है, लेकिन कुलना कुलतुमा कुलता कुलतुमा कुलतुम भी सुना गया है, सही है यानी कहना, वो बात की बात है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर माजी मालूम में भी छठे से लेकर आखिर तक कुलना कुलतुमा कुलतुम है, और मजहूल में भी तो कैसे पहचानेंगे? करीने से पहचानेंगे कि मालूम के माना लिए गए हैं यहाँ पे या मजहूल के। फाउल फेल माजी मालूम आन, माजी मालूम के उसका फाउल फेल अस्सीग़े शिश, सीगा नंबर 6 से ताखर आखिर तक मज़मूम हो जाएगा। और अगर अजवफ का मुजारे बरवज़्न यफ़अलु या यफ़अलु बशद, यफ़अलु के या यफ़अलु के वजन पे हो तो फाउल फेल आन, उसका फाउल फेल माजी में मकसूर मिगरदात मकसूर हो जाएगा। जैसे यफ़अलु काला यक़ूलु, ये यफ़अलु के वजन पे है, काला काला कालू कालत कालता, छठा सीगा होना चाहिए था कालना, सीगा नंबर 6 जारी होके हो गया कुलना, कलना होता कलना, लेकिन फिर यफ़अलु के वजन पे है तो उसकी वजह से फाउल फेल को ज़म्मा दे दिया, हो गया कुलना। या बा, ये यफ़अलु और यफ़अलु की मिसाल है नीचे, यफ़अलु की मिसाल है यबीओ से हो जाएगा बा बा बाउ बात बाता बाना, बाना छठा सीगा जारी होके हो गया, ये यहाँ पे छठा नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था, छठा जारी होके बेना, क्यों बाना होना चाहिए था अलिफ गिरने के बावजूद भी, लेकिन बा पे कसरा इसी की वजह से कि अजवफ का मुजारे यफ़अलु के वजन पे है, और अगर यफ़अलु के वजन पे हो तो माजी में क्या होगा, छठे सीगे से आखिर तक फाउल फेल पे कसरा। खाफ ना होना चाहिए था, हो जाएगा खिफना, खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता, खाफ ना होना चाहिए था, अलिफ इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से गिर गया, हो गया खफना, और खे पे ज़ेर इसलिए आ गया क्योंकि इसका अजवफ है या मुजारे यफ़अलु के वजन पे है। तवज्जो, हुरूफ मद्दी यानी अलिफ माक़ब्ल फतहा, या माक़ब्ल कसरा, वाव माक़ब्ल पेश, ये जो हुरूफ मद्दी हैं साकिन हस्तन साकिन होते हैं। नमूने अब देखिए, अब यहाँ पे 2 सफ़ों में इन्होंने की आपको प्रैक्टिस कराई है। आज फिलहाल यहाँ अजवफ़ वावी काला से सिखाया है, माजी मालूम देखिए इसका काला, नंबर 1 यहाँ पढ़ा हुआ देख रहे हैं आप, इसके काला के आगे जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पावर की में दे रखा है कि इसमें कौन सा कायदा जारी हुआ है, बताइए काला में कौन सा कायदा जारी हुआ है? 5वां कायदा नहीं, काला में 5वां कायदा नहीं, हाँ 5वां कायदा जारी हुआ, हसन 5वां कायदा जारी हुआ है। क्या है? कावाला था, कावाला था माक़ब्ल फतहा था, अलिफ से बदल दिया काला, काला कालू कालत कालता कुलना, कुलना पे नंबर 2 क्यों पड़ा हुआ है? ताकि नीचे पावर पे लिख दिया कि यहाँ कौन सा कायदा जारी हुआ। असल में था कालना, तो कौन सा 5वां सीगा नहीं छठा कायदा जारी हुआ, नंबर 2 देखिए कलना, असल में कालना था कि कायदा नंबर 6 जारी होकर कलना हो गया, और जो नंबर 6 कायदे के नीचे नुक्ता लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये कुलना हो गया फाउल फेल, क्योंकि यफ़अलु के वजन पे इसका मुजारे है अजवफ का, लिहाजा वो, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलते कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतो कुलना, ये माजी की गर्दान। माजी मजहूल की देखिए आप, कीला नंबर 3 क्यों डाल रखा? ताकि पावर की में बता दे इसमें कौन सा कायदा जारी हुआ है। असमें था कोवेला कोवेला कोवेला, कौन सा जारी हुआ? दूसरा। पहले जारी हुआ कोवेला, बताइए पहले तीसरा जारी हुआ क़िवला, क़िवला, ऐसे ना कहिएगा, कभी आपसे कोई पूछे क़ीला कौन सा कायदा जारी हुआ, छूटते आप कह दीजिए कि दूसरा कायदा जारी हुआ, नहीं पहले तीसरा जारी हुआ, कोवेला से वाव की हरकत माक़ब्ल को दे दी, क़िवला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जारी हुआ, तब क़ीला हुआ। समझी रोशनी? गुलनास फातिमे, गुंचा फातिमे, सकीने, फिजा फिजा, ऐसे ही बताइएगा वरना गलत माना जाएगा। कहिएगा कि क़ीला में नंबर 3 में, क़ीला में कोई आपसे पूछे कौन सा कायदा जारी हुआ, कहा कि क़ीला में पहले तीसरा कायदा जारी हुआ, उसमें कोवेला था,
वाव और या कोवेला से मुतारिक क़िव मा कबल हो गया। तो मजमूम या मकसूर मा कबल हुआ तो मा कबल को हरकत दे दी, हो गया क़िबला। फिर दूसरा कायदा जारी हुआ, वाव साकिन मा कबल कसरा तो या से बदल जाती है क़ीला। नीचे देखिए नंबर 3 में यही क्या रखा है, क्या कोवेला, नंबर 3 जारी हुआ क़िबला, फिर नंबर 2 जारी हुआ क़ीला। समझे? क़ीला। अब जी देखिए आगा। क़ीला क़ीला क़ीलू, क़ीलत क़ीलता क़िलना, ये क़िलना जो है नंबर 4 पड़ा हुआ है, ताकि नीचे बता दे इसमें क़िलना जो है क़ीलना था, क़ीलना। भाई देखिए क़ीला क़ीला जी। क़ीलू, काफ के बाद या थी, यहाँ नहीं है, वो यहाँ हस्फ हो गई। क्यों? क्योंकि वो साकिन थी, लाम भी साकिन। क़ीलना कायदा नंबर 5 इल्तिक़ाए साकिनैन वाला जारी हुआ, क़िलना हो गया। 5 नहीं आगा 6। 6 हाँ 6 देखिए क़िलना हो गया। अलबत्ता कुलना हम खानदे शुदे, अलबत्ता मजहूल में भी कुलना सुना गया है, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलते कुलतुमा कुलतुना, लेकिन कायदतन क़िलता क़िलतुमा क़िलतुम। देख लीजिए गर्दान माजी मालूम माजी मजहूल की। अब मुजारे मालूम देखे यकूलो, यकूलो ये कायदा नंबर 5 पड़ा हुआ है, ताकि नीचे पावर में लिख दिया है कि इसमें कौन सा कायदा जारी हुआ, कौन सा जारी हुआ। चौथा कायदा। चौथा कायदा है। जी यक़ुलो वाव मज़मूम या मकसूर माका हर्फ सही और मुताहर्रिक सही और माका साकिन। मिल गया। नहीं सही और साकिन हो। नहीं हाँ सही और यक़ुलो सही और साकिन साकिन हो, हाँ यक़ुलो सही था, और साकिन हो। सही और साकिन था, वाव की हरकत उसे दे दी। यक़ुलो यक़ुलाने यक़ुलूना, मुज़ारे मालूम तक़ुलो तक़ुलाने यक़ुलना। नंबर 6 क्यों दिया है, ताकि ये बता सके यक़ूलना था, यक़ूलना वाव इल्तिक़ाए छठा साकिनैन की कायदा वजह से गिर जारी हुआ गई। है। जी इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से गिर गई, ठीक है। जी आगा। यक़ूलना, फिर उसके ये बाद आगा माजी और मुजारे में जो है सब में तो छठा कायदा जारी हुआ है, छठे सीखे के बाद। जी हाँ वो तो है जी। आप बताइए, ठीक। या तक़ूलो तक़ुलाने तक़ूलूना तक़ूलीना तक़ूलाने तक़ुलना, अक़ूलो नक़ूलो। अब युकालो के 7 नंबर पड़ा हुआ है, ताकि बता सके नीचे पावर की में युकालो में कौन सा हस्फ था, युक वालो। युक वालो में तीसरा कायदा जारी हुआ युकाउलो, है नहीं युकाउले। जी आगा। युकाउलो 7 नंबर में आइए। युकाउलो ना युक वालो में चौथा कायदा जारी हुआ युकाउलो, युकाउलो पे 5वां जारी हुआ युकालो, ठीक है। जी आगा। ठीक है, एक मिनट। चौथा आइए। कायदा पहले जारी हुआ, फिर आगा 5वां जी सीखा। चौथा फिर 5वां। जी आगे देखिए युकालो युकालाने युकालूना तुकालो तुकालाने युकलना। युकलना। युकलना में कौन सा कायदा जारी हुआ, देखिए नीचे 8 नंबर में युकवलना जो है इसमें युकवलना था, युकवलना। चौथा जारी हुआ युकाउलना, युकाउलना वाव भी साकिन, ये भी साकिन, तो हो गया चौथा कायदा जारी हुआ, फिर 5वां, जी फिर छठा जारी हुआ है। जी हो गया युकालना, क्योंकि वाव को क्या किया इसमें युकाउल, वाव की हरकत माकबल को दे दी, वाव साकिन हो गया। तो वाव साकिन माकबल पता है तो अलिफ में तब्दील हो अलिफ से गया। बदलने वाला हो गया युकालना, फिर इल्तिक़ाए साकिनैन। इल्तिक़ाए साकिनैन आ गया। इन्होंने यहीं से शुरू से एकदम वो नहीं किया जो तरतीब है वो आगा ये जो नीचे पूरा 10 चीज दिया, वो पूरे 10 कायदा इसमें लिखा हुआ है ना। जी ये जो 10 ये चीज इतने कायदों की प्रैक्टिस है जो हमने अभी तक पढ़े जितने हैं। कायदे पढ़ चुके हैं उतने तुकालो तुकालाने तुकालूना तुकालीना तुकाल, ये तो इसमें ये बताया कि ये ऐसे हो कैसे गया। लेकिन आप ये देखना ये तरतीब याद रखना, अगर कहीं ऐसा मौका है तो एकदम से आप डायरेक्ट मत कहना, जैसे जैसे जो पहले जारी हुआ वैसे वैसे बताना। युकलना जो है ये क्या है, देखिए इधर देखिए क्या है युकलना, एकदम से मत कहिएगा युकलना युकालना था, इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से अलिफ गिर गया युकलना हो गया, नहीं ऐसे नहीं हुआ है। ये युकवलना था, युकवलना फिर वाव मुतारिक माक़बल हर्फ सही साकिन था, वाव की हरकत माक़बल को दे दी युकाउलना, ठीक है। अब जब युकाउलना हो गया तो वाव मकाम हरकत में था, माक़बल मुताहर्रिक हरनी फतहा था, अलिफ से बदल दिया युकालना। देखिए अलिफ से इल्तिक़ाए साकिन। गौर कीजिए, देखिए लिख के बताऊं तो ज्यादा बेहतर है, फिजा गौर कीजिए। आप एकदम से मत कहिएगा, असमें था युकालो युकालाने युकालूना तुकालो तुकालाने युकलना,
युकलना, युकलना में क्या था जी, युकवलना। एकदम से ये मत कहना कि युकालना जो है युकालना था, ये तो कैसा कहने की वजह से अलीफ गिर गया युकलना हो छठे गया, कायदे की वजह से उसके गलत साथ हो उनका जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऐसा कहना। आप कहना युकलना में पहले तो युकवलना था, पहले तो जारी हुआ इसमें चौथा वाव या मुतारिक माकाम हर्फ सही और साकिन जी, पहले चौथा ही है ना, ये चौथा कायदा जारी के होके क्या हुआ, वाव की हरकत माकाम को दे दी, माँ कब्ल को पहुंच गई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो माकाम को दे दी तो वाव की हरकत काफ पे आ गई और काफ बचा साकिन, क्या हो गया युकौलना। अब ये मत सोचना कि युकौलना झट जैसे आप देखें दो साकिन एक जगह जमा हो गए और वाव हर्फ पे लगता है और गिरा दिया आप हैं, नहीं आगा वो भले मुकामी भले हरकत। सुने 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 गौर कीजिए, आप कहेंगे कि जनाब अगर हम यहीं पे जारी कर दें वाला कायदा तब भी वही बन जाना है, और जो आप करने जा रहे हो तरतीब से इन्होंने क्या वो करने जा रहे हैं तब भी यही बनना है, ठीक है। नतीजा भले ऐसे करके भी वही निकले और ऐसे करके भी निकले, लेकिन जो कायदा है तो कायदा है ना जी आगा जी। इसलिए ये नहीं है कि वाव या यहाँ पे आप वाव साकिन लाम भी साकिन इत्तका साकिन हर पे इल्लत गिरा तो हो गया युकलना, ऐसे हो गया नहीं, जो नियम कायदा कानून है उसी तरतीब से चलना पड़ेगा ना जी जी। युकवलना चौथा कायदा चलेगा युकौलना। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, पांचवा कायदा था वो वाव या मुतारिक माकाम फतहा अलिफ से बदल जाएगा, अलीफ में बदल देंगे। तो आप कहेंगे कि वाव तो यहाँ मुतारिक है नहीं, कहा कि नहीं मकाम हरकत में है, पहले हरकत थी, तो इसलिए पांचवा कायदा जारी हुआ, हो गया युकलना। अब ये इल्तिकाए साकिनैन हुआ, अब ये इल्तिकाए साकिनैन हुआ, तो अब इसे छठा कायदा जारी होके अलिफ गिर गया, हो गया कलना। देखिए यही चीज यहां भी बन सकती थी, इल्तिकाए साकिनैन में वाव गिरा के यहां भी वही बनी, तो इतना लंबा क्यों गए, कहा कि नहीं जो नियम कायदा है उसको वैसे रियायत करनी पड़ेगी। समझे कैसे बना फिजा, ये लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा जहन में रहे कि कैसे करना है। जो कायदा जो पढ़ रहा है उसको पहले मुकद्दम करेंगे। पहले कौन सा कायदा है, देखिए हस्बी कायदा बाद में आता है, हस्बी कायदा बाद में, कल्बी सबसे पहले शायद कल्बी, फिर सुकूनी नहीं, पहले सुकूनी, सबसे पहले सुकूनी आता है, फिर कल्बी, फिर हस्बी। अगर कवायद ऐलान आपके सामने ऐसे आ जाए कि कल्बी भी मुमकिन है हस्बी भी, तो पहले सुकूनी भी, तो पहले सुकूनी का नंबर आता है, पहले अगर कायदा सुकूनी मुमकिन है तो पहले सुकूनी वाला अगर कायदा पाया जा रहा है तो पहले साकिन वाला जारी कीजिए, उसके बाद अगर कल्बी वाला का नौबत आ रही तो कल्ब कीजिए, बदलिए, उसके बाद अगर नौबत है तो हस कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप झट देरी से यहीं पे हस कर दें उठा के, पहले यहां पर कायदा मौका था, कल्बी मौका था यहाँ पे, इसलिए कल्बी जारी किया, पहले वाव को अलिफ से बदला, ठीक है। क्या समझे, ऐलान तीन तरह के हैं ना, पहले सुकून किए हैं, फिर उसके बाद कल्बी किए, जो आप बताएं लाइन से उसमें भी यही हुआ है। जी मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए युकवलना था, पहले इन्होंने सुकूनी जारी किया, उसके बाद फिर कल्बी किया, पहले सुकूनी फिर कल्बी, इनका ये खाली ऐलान की किस्में इस तरीके से नहीं लिखी है मैंने, ये तरतीब ही ऐसी है इसकी कि ऐलान तीन तरह का है, ऐलान तीन तरह का है, और या तो सुकूनी होता है या कल्बी होता है या हस्बी होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मोरिद आए कि इनमें से दो कायदे मुमकिन हो, साकिन करने वाला कायदा भी जारी होने का मकाम हो, कल्ब करने का भी मकाम हो, या हस्ब करने का मकाम हो, तो ऐसी सूरत में पहले सुकूनी का अगर मोरिद है पहले सुकूनी जारी करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है कल्ब करने की नौबत का मसला तो कल्ब कीजिए फिर हस्ब कीजिए। देखिए तरतीब है नहीं, पहले सुकूनी जारी हुआ, वाव को साकिन किया, फिर कल्बी वाव को अलिफ से बदला, फिर हस्बी। ahsan बेबी, बहुत खेली खूबसूरत तवज्जो फरमूदी, ahsan ऐसे दिमाग चलना चाहिए नहव सर्फ में तो मजा आता है। अल्लाह
پریشانی کا کونی سے یہ تو تھا جی یقول تقالو تقالانے تقالونا تقالینا تقالانے تقالنا اقالو نقالو. اب امر معلوم دیکھیے لے یقال لے یقول لے امر معلوم ہے یہ مضارع معلوم کے شروع میں لام بڑھایا لے یقول نو کیا جاری ہوا لے یقول چھٹا قاعدہ جاری ہو گیا. چھٹا قاعدہ کیا ہے التقاء ساکنین میں حرف علت گرتا ہے. اب آگے دیکھیے لیقولا لیقولو لتقل لتقولا لیقولنا قل میں بھی وہی جاری ہوا ہے کون سا چھٹا قاعدہ. امر حاضر بنائیے آپ تقولو کا تے گرائیے آخر کو جذب قول واو گر گیا قل قولا قولو قولی قولا قلنا لأقل لنقول. دیکھیں احسان اس پہ آپ توجہ فرمائیے گا ان گردانوں پہ خاص کر کے کیونکہ میں نے ایک دن آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا کہ نارمل صیغوں سے اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ لے گا یا آپ کو آزمانا چاہے گا وہ ضربا یضرب سمع یسمع حسب یحسب سے گردان نہیں پوچھے گا وہ ایسی پوچھے گا جس میں زبان پھر جائے وہ ان میں معتلات میں پھرتی ہے زبان وَدَعَ يَدَعُ يَدَعُ يَدَعَانِ يَدَعُونَ تَدَعُ یا رما رما یا رماؤ رمت رمت رمینا رمیتا اس میں زبان عجیب سی پھرتی ہے اس میں وہاں پہ پوچھے گا آپ سے وہاں پہ آزمائے گا کہ آپ نے کتنے اچھے سے قواعد اعلال پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی تو اس پہ غور کیجیے گا اس پہ نقشے پہ اور ان پہ یہ کہ کون کون سے قاعدے جاری ہوئے اور کیسے جاری ہوئے. جب تک آپ یہ پریکٹیکل نہیں کریں گے نا قاعدوں کو جب تک آپ کے ذہن میں اچھے سے نہیں بیٹھیں گے خالی رٹ پائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. بس آپ کو پتا ہوگا قاعدہ نمبر 1 قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر ایسے رٹ لیں گے لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسے جیسے یہاں پہ پریکٹیکل ہم نے ابھی کیا ایسے مباحثہ مطالعہ کریں گے پوچھیں گے کیسے جاری ہوا کیوں جاری ہوا کیا ہے قاعدہ دیکھیے اسے کہتے ہیں مباحثہ ایسے. ٹھیک ہے ابھی مباحثہ کا تو ڈیٹ ہی فکس نہیں ہوا. کل انشاءاللہ یہ باعثی کے لیے بتا دیجیے آگے. جی 1 منٹ کل انشاءاللہ یہ آپ لوگ کیا کر کے آئیں گے اس کی تمرین دیکھیے یہ تمہیں پڑھائیں گے کل بس یہ رہ گیا تمرینیں ہیں کل پرسش و تمرین آپ خود سے حل کر کے آئیے گا پھر دیکھیے گا کہ میں نے پڑھا رہا ہوں جی جب میں پڑھوں گا تو پوچھوں گا آپ سے تمرینیں. ٹھیک ہے پریکٹس کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد.